Hello mga kabarkada! It's me, Miyu, and Alton's Vlog. Karon di ay magdula may Little Pony Tower. Let's go! Kani akong kani si Rainbow. Kani siya si Sunshine. If gusto ninyo dulaon, ang link ay naa sa description. Maghinay lang ta kay sa isa ka video nahulog ta. Our next video is Dead Rails. Niya pa namo to dulaon kay wa pa ang isa ka cellphone. Stay tuned everyone. Ouch. Like invisible circle sila guys. Ah! Oopsie. Wadyo ko kabalo na ato di ay. Ayaw, I'm back. Sorry jud guys, sa nahulog ko. Ay. Ay. Ah. La. Cheater. Let's go back and keep trying. Maghinay na jud ko, promise guys. Don't worry. Diri na lang tamo agi. Oops. Di siya kaagi dito, so better not cheating. Try your best to beat this game. Okay guys. Gabi ito nahulog. Gani, nahulog ko. Kay hindi talaga ako marunong yun. Sorry, hindi talaga ako marunong mag-Tagalog. O Bisaya na lang good. Ah! Oh. Maghinay lang ta diri guys kay hadlok mahulog. Oops. Wala.
kaya natin to. Hindi tayo magpapatalo. No. I'm gonna end this video cause this is so tall now. I'm gonna go back. I'm gonna see you in the next video. Bye.